السلام عليكم ورحمة الله. المهم غادي نصحو l'examen ديال l'audit, la session ordinaire 2018, professeur Monsieur Saïd Akrish. Alors on doit à la barakatillah. L'audit opérationnel peut être un audit, n'est pas un audit financier comptable. Il y a deux types, audit financier comptable, audit opérationnel. Externe, ممكن يكون externe ou ممكن يكون interne. يعني interne تجيبوا l'entreprise pour auditer les opérations et les fonctions. يعني كيكون permanent ou là faire appel à un cabinet d'audit contractuel حيت ماشي légal. L'audit opérationnel toujours كيكون contractuel. Alors externe peut être externe ou interne ou contractuel. يعني peu هنا راه ماشي مشكل, يقدر يكون interne يقدر يكون externe. L'audit interne peut porter sur les procédures, l'évaluation des procédures. Est-ce qu'il existe, est-ce qu'ils sont bien élaborés, est-ce qu'ils sont bien respectés. Les personnes, non. L'audit interne n'est pas une inspection. L'organisation d'une fonction, l'organisation, la répartition des tâches, au sein d'une fonction, les risques, se portent sur les risques. L'évaluation des risques, le degré de maîtrise de risque au sein d'une fonction. L'audit externe peut être un audit financier comptable ou qualité, ممكن يكون externe, social ممكن يكون externe, informatique ممكن يكون externe. L'audit légal est un audit obligatoire, oui, obligatoire pour les sociétés anonymes. Et pour les salles dont le chiffre d'affaires dépasse 50 millions de dirhams, et pour les sociétés non collectives dont le chiffre d'affaires dépasse 50 millions de dirhams. Portant sur la sincérité et la régularité du compte, oui. Nécessairement réalisé par un commissaire aux comptes, oui. Le commissaire aux comptes, بوحدو اللي ممكن réaliser هذا l'audit légal. Nécessairement externe, حيت ما يمكنش يكون interne. Et nécessairement financier et comptable. Les dispositifs du contrôle interne sont généralement les dispositifs sont généralement mis en œuvre par la direction générale. Il y a les dispositifs du contrôle interne. ماشي les salariés. غير les salariés خصهم يحترموهم. Les clients ما عندهمش علاقة بلي dispositifs ديال الكونترول interne. Les fournisseurs ما عندهمش علاقة. L'auditeur حتى هو ماشي هو اللي كيدير les dispositifs du contrôle interne, mais l'auditeur qui vérifie le contrôle interne واللي كيديرو هو la direction générale. يعني pour assurer le bon fonctionnement de l'entreprise. Parmi les objectifs du contrôle interne, sauvegarde patrimoine, la protection du patrimoine, des actifs, la prévention et la détection des risques, oui, la certification du compte, non. La certification du compte, c'est un objectif, l'objectif de l'audit financier comptable légal. L'audit légal. La gestion optimale des ressources, oui. Dans la phase de prise de connaissance de l'entité, l'auditeur peut être averti au mécanisme du contrôle interne, non, la phase d'évaluation de contrôle interne, aux procédures, la phase de contrôle d'évaluation de contrôle interne, au solde des comptes, la phase d'examen des comptes, la situation économique du secteur d'activité de l'entreprise. يعني ما عندهاش علاقة هذه l'information عندها علاقة بالentreprise, ما عندهاش علاقة بالévaluation du contrôle interne, ما عندهاش علاقة بلي comptes. Alors, تكون في la phase de connaissance générale de l'entreprise. Dans le cadre de la mission d'audit financier comptable, l'auditeur aura besoin de comprendre le processus de production de l'entreprise auditée. يقدر خصو يعرف كيفاش كتخدم l'entreprise حيت هاد l'information ممكن تأثر على l'examen des comptes. Procéder de la circularisation de certains clients, oui. ممكن parmi les techniques d'audit financier comptable, procéder à la circularisation auprès des fournisseurs, oui. Procéder à la vérification de certaines opérations enregistrées au niveau de la comptabilité, oui. Certaines حيت ما يمكنش يفيريفي كلشي, ما يمكنش يدير la circularisation des soldes كاملين. Alors هنا ABCD. Dans le cadre de la vérification des informations financières, l'auditeur peut s'intéresser à l'évolution des charges d'exploitation, oui.
كيفاش كيتشونجاو لي شارج ديكسبلوطاسيون يعني ممكن يفيريفي لوديتور فينونسي كونطابل لي ريزيرف ليغال لي زيموبيليزاسيون كوربوريل لو شيفر دافير. هاد لي زانفورماسيون كاملين عندهم علاقه بلي كونت بليكزامان دي كونت يعني عندهم على سون دي زانفورماسيون كونطابل يعني شارج ديكسبلوطاسيون كيتكونطابيليزاو لي ريزيرف ليغال كيتكونطابيليزاو لي زيموبيليزاسيون كوربوريل كيتكونطابيليزاو لو شيفر دافير كيتكونطابيليزا. الوغ لوديتور ممكن يفيريفي ليفوليسيون ديال هادو كيفاش كيتطوروا. L'audit du cycle d'immobilisation peut comporter des risques liés aux situations suivantes. Comptabilisation d'immobilisation sur la base de sa valeur d'acquisition. يعني ماشي risque. يعني normalement les immobilisations كيتكونطابيليزاو sur la base de la valeur d'acquisition. يعني ما كاينش مشكل هنا. يعني le coût historique يعني احترمنا هنا le coût, le principe de coût historique. La comptabilisation d'actifs هنا كاين risque en charge يعني كدير les actifs les charges يعني كاين risque هنا de non-respect du principe d'imputation correcte يعني ما كاينش لا كلاختي يعني لي زاكتيف كديرهم في لي شارج. شريتي واحد لا ماشين وكتغونفلي بها لي شارج. كونطابيليزاسيون دي زاكتيف فيكتيف يعني هنا ما احترمتيش لو برينسيپ دو لا رياليتي يعني كونطابيليزيتي واحد لا ماشين ما شريتيهاش. كونطابيليزاسيون دي زاكتيف سون كونستاتاسيون دي زامورتيسمون يعني هنا ما احترمتيش لو برينسيپ دو لا بريدونس يعني ما درتيش لا كونستاتاسيون دي les amortissements. L'auditeur financier peut faire appel aux techniques de circularisation. Parmi les techniques d'auditeur financier, sondage, contrôle physique, contrôle comptable. Circularisation, il y a la confirmation auprès des tiers, des banques, des fournisseurs, des clients. Sondage, يعني كنديرو كيختار لي échantillons علاش غيخدم. Contrôle physique يعني l'examen qui vérifie l'existence réelle ديال واحد l'élément ديال l'actif. Contrôle comptable يعني rapprochement هنا كيدير le rapprochement. La mission du commissaire aux comptes est une mission permanente. Oui, permanente. يعني pendant les 3 ans ديال la mission ديال l'auditeur كتكون permanente. يعني ديما une fois يبغي يجي يدير la vérification كيجي. Une fois عجبو يجي يدير لا فيريفيكاسيون دونتربريز يجي يعني لا ميسيون ديالو بيرمانونت في ديك 3 سنين في لو ماندا ديالو. دو كونترول سي une mission de contrôle oui de contrôle permanent n'est pas une mission de contrôle permanente mais c'est une mission permanente n'est pas une mission de contrôle permanent mais c'est une mission permanente يعني في اي لحظه قلنا يجي يكونترولي مي باش دير واحد لو كونترول بيرمانونت راه امبوسيبل باش دير واحد لو كونترول بيرمانون. مي هنا لو كوميسيون كونت عنده لا بوسيبيليتي عنده لو بوفوار يقدر ولكن امبوسيبل سي ديفيسيل باش يدير لو كونترول في 3 سنين يجي شاك جور راه لوديت انترن هذاك دو جيستيون ماشي ني با une mission de gestion ني با une mission de contrôle gestion. Afin d'exprimer son opinion, le commissaire aux comptes a un pouvoir de contrôle permanent. Oui, un de les pouvoirs, mais c'est impossible. Mais ça arrive. Doit exercer un contrôle permanent. A un pouvoir de contrôle permanent, mais le contrôle permanent. Peut procéder à la vérification nécessaire à tout montant, et montant, mais tous les montants. اي مونطون بغا يدير ليه لا فيريفيكاسيون كيديرها ليه يعني ماشي لي مونطون كاملين حيت ان اكزامان اكزوستيف امبوسيبل ني با توني دو ريسبكتي tous les normes d'audit et il est obligé de respecter toutes les normes d'audit, les normes générales, les normes de travail et les normes de rapport. L'audit au commissaire aux comptes exprime une opinion motivée qui doit être fondée sur les preuves. L'opinion motivée est basée sur les preuves. Les preuves, les éléments probants. Pour former son opinion, l'auditeur doit se baser sur les éléments probants. Les recommandations, l'opinion de les recommandations. Les impressions, الانطباعات الشخصية لا كيخصو يبازي على les éléments probants, les preuves. Les préjugés non, les prévisions non, les impressions non. أما les recommandations حتى كيعطي l'opinion
عاد كيعطي لي ريكومونداسيون وماشي اوبليجي يعطي لي ريكومونداسيون. Alors les éléments probants. Une mission de commissaire aux comptes est chargée. Un commissaire aux comptes est chargé de la mise en place de la comptabilité. Non, qui vérifie la comptabilité. Le comptable qui est chargé de la mise en place de la comptabilité. De la tenue de la comptabilité. Non. L'entreprise, le comptable est chargé de la tenue de la comptabilité. Du contrôle de la comptabilité. Oui. Qui contrôle la comptabilité. La vérification des comptes. Du contrôle des dirigeants. Non. Chez la mission d'aller contrôler les dirigeants. Le contrôle des dirigeants, non. L'audit marketing peut porter sur l'organisation de la fonction marketing, oui. Et les procédures, la répartition des services, la répartition des tâches au sein de la fonction marketing, l'organisation de la force des ventes, oui, la force des ventes, la rémunération de la force des ventes, l'organisation de la force des ventes, les points de vente, l'organisation des ventes, la politique de produit, le marketing mixte, oui, la politique de communication, le marketing mixte. L'auditeur marketing s'intéresse à les éléments. L'audit des achats se propose de la manière d'acquérir des biens et services, l'acquisition et l'achat, la manière de choisir des clients, c'est l'audit vente client. ماشي l'audit achat fournisseur, ماشي l'audit des achats, mais c'est l'audit commercial, l'audit des ventes. L'audit de la fonction, l'organisation de fonction d'achat, oui. L'évaluation du processus achat, oui. L'organisation, la répartition des tâches, les processus, qui évalue les procédures au sein de la fonction achat. L'audit social se porte sur l'organisation du travail, oui. Le volet des ressources humaines, les conditions de travail, le volet des ressources humaines, les horaires de travail, le volet des ressources humaines, la sécurité au travail. Alors d'abord la partie 2, Nitinfo est une entreprise spécialisée dans la fabrication et la commercialisation du matériel informatique. Une grande partie de la production est sous-traitée à des PME dans les pays en voie de développement. Les PME qui est sous-traité, qui est externalisé une partie de la production, les PME dans les pays en voie de développement pour bénéficier du coût de main-d'œuvre. Le cycle de vie des produits devient de plus en plus court. Le cycle de vie ديالو كتكون صغيرة. Les charges liées à l'innovation occupent une place importante dans le coût de revient. Surcoût les charges liées à l'innovation. Les charges de l'innovation. En matière de la GRH, l'entreprise rencontre des difficultés pour recruter des compétences pour son département recherche et développement. Le recrutement. Voilà les données de l'entreprise. Capital social stable, les réserves طلعوا من 15000 ل 46000. Le résultat طلعت من 30000 حتى 36451. Les provisions pour risque charge طلعوا. هنا les dettes de financement طلعوا. Le trésorier passif طلع. L'actif immobilisé بقى stable. Les amortissements طلعوا. Les créances طلعوا. Les provisions pour créances clients pour dépréciation des créances هبطوا. Stock des produits finis طلعوا. Dette fournisseurs هبطوا. Trésor actif هبط. بالنسبة les résultats d'exploitation نقصت. Le résultat financier بقات stable, يعني الشارج فينونسي هنا 37200 puisque le résultat financier ناقص 37200 حيت عندنا هنا produit financier هما زيرو pendant les deux exercices. Le résultat net طلعت. chiffre d'affaires هبط.
Alors, à la lecture des informations ci-dessus, en tant qu'auditeur, vous pouvez mettre en évidence les risques liés à l'augmentation des charges liées à la recherche. Oui, حيت قلنا قالنا هنا في l'étude du cas. Les charges liées à l'innovation occupent une place importante dans le coût de revient. Il y a l'augmentation du coût lié à la recherche et développement. L'augmentation des frais de personnel, ما عندناش هنا les frais de personnel, ما هضروش عليهم، مي هضروا على la difficulté ديال le recrutement. هضروا على la difficulté ديال recrutement. La dépendance envers les sous-traitants, oui. يعني la dépendance هنا كي sous-traitيو les PME. يعني une grande partie de la production كي sous-traitيوها لي sous-traitants. يعني هنا كاين ريسك ان هاد لي sous-traitants يتحكموا فيك، حيت كيديروا واحد une grande partie ديال la production ديالك. La qualité des produits finis، يعني بويسك كتسوتريتي la production ديالك، يعني كاين ريسك ما كتميتريزيش la qualité. وقال هنا ديجا cycle de vie ديال produit courte. Le cycle de vie du produit devient de plus en plus courte. يعني la qualité ديال البرودوي ماشي هي هذيك. Sur la base des informations financières de l'entreprise, l'auditeur peut être soulever le risque lié aux besoins en fonds de roulement. Alors, غادي نكالكليو هاد les masses, le besoin en fonds de roulement, la trésorerie, le fonds. Alors, غادي نحسبوا le besoin en fonds de roulement. كنعرفوا le besoin en fonds de roulement هو l'actif circulant, l'actif circulant moins le passif circulant. Alors, بالنسبة l'actif circulant هنا عندنا les créances فيهم 10400 زائد لي ستوك 81150 moins les dettes fournisseurs moins 5400. يعني البوزوان فون دو غولمون فيه 86150. يعني البوزوان فون دو غولمون بزاف طلع بزاف. يعني كاين هنا كاين واحد البوزوان فون دو غولمون تري زيلفي 88150 88150. alors البوزوان فون دو غولمون طلع بزاف، يعني عندنا ريسك لي او بوزوان اون فون دو غولمون 88150. وبالنسبه لو ريسك دو تريزوري، يعني نمشيو للتريزوري هنا، نمشيو للتريزوري اكتيف 450 هبط من 2100 حتى 450. اصلا عندنا تريزوري باسيف طلع والتريزوري اكتيف هبط، يعني عندنا المشكل هنا في التريزوري هبط بزاف، يعني ما عندناش باش غنبيو لي فورنيسور. l'insuffisance des provisions pour dépréciation. les provisions pour dépréciation كنشوفوا لي كريونس كليون طلعوا من 57750 حتى ل 104000. les provisions هبطوا، يعني ما كاينش واحد لا كويرونس entre l'évolution des créances ou les provisions pour dépréciation. يعني ما كان خص نورمالمون يطلعوا ولكن هبطوا، يعني عندنا insuffisance des provisions pour dépréciation. بالنسبه للفون دو غولمون نمشيو نحسبوا الفون دو غولمون.
عندنا البوزوان فون دو غولمون 86150. نحسبوا لو فون دو غولمون. الفون دو غولمون هو الفينانسمون بيرمانون موا لاكتيف ايموبيليزي. الفينانسمون بيرمانون كابيتال سوسيال ها هو 600000 زائد 46000 زائد لو ريزولتا 36451 36451 زائد لي بروفيزيون بور ريسكيتاج زائد لي ديت دو فينانسمون 616,000 إيكال لاكتيف ايموبيليزي هو 1,298,000. الفينانسمون بيرمانونت 1,298,171 موا لاكتيف ايموبيليزي اللي فيه 1,863,000. الوغ خرج لنا الفون دو غولمون نيجاتيف ناقص 564,829. فوالا نيجاتيف، يعني اصلا ما عندناش باش نفينونسيو لي زيموبيليزاسيون ديالنا. لي زيموبيليزاسيون ديالنا ما فينونسيناهمش، خلي عليك نفينونسيو لو بوزوان فون دو غولمون اللي عندنا فيه 68,000 وشي حاجه. الو عندنا هنا لا سيفيزونس دو فون دو غولمون. En tant qu'auditeur, quelle situation présente pour vous une anomalie? Résultat net positif. Il y a le résultat net positif, mais n'est pas un risque. Réserve 64,000. Les réserves, le résultat positif 2016. Les réserves طلعوا، يعني ما كاينش مشكل هنا يطلعوا لي ريزيرف طلعوا، يعني ما عندناش مشكل 46,000 ما عندناش مشكل يطلعوا لي ريزيرف يكونوا 46,000. الشيفر دافير كي يوغمونت اون 2017. هنا الشيفر دافير اصلا ما طلعش، ولا طلع كاع راني با ان ريسك. الشيفر دافير هبط، الا طلع كاع راني با ان ريسك. نيفو دو تريزوري نيت كي ساميليور. نمشيو تريزوري نيت اصلا سو ديتيريور، حيت علاش تريزوري باسيف طلع و تريزوري اكتيف هبط. يعني هنا تريزوري ديالي كينقص، حيت تريزوري نيت هو تريزوري اكتيف موان تريزوري باسيف. كان في الاول 2100 ناقص 150، دابا 400 يعني غيكون بوزيتيف. دابا 450 ناقص 600، يعني غيكون نيجاتيف دابا تريزوري. Alors on n'a aucune réponse. À la lumière des informations dans le bilan et le CPC, l'évolution des dettes de financement et si les charges financières ne sont pas proportionnelles. Les dettes de financement. Calculatrice. Les dettes de financement كانوا 465,000 طلعوا ل 615,000. الوغ نشوفوا شحال باش طلعوا. 615,000 ناقص 465,000 إيكال مقسومة على 465,000 نيت. طلعوا 32.25% باش طلعوا لي ديت دو فينانسمون. 32.25%، يعني كنديروا 615 ناقص يعني ديال 2017 ناقص ديال 2016 على ديال 2016. 615 ناقص 465 على 465 كتعطينا 32.25% باش طلعوا. اما لي شارج فينانسيير اللي هما، حيت هنا
غنمشيو لي ريزولتا فينونسي ناقص 37200. لي برودوي فينونسي هما صفر، اصلا لي شارج فينونسيير هما هما لي برودوي فينونسي موان لي شارج فينونسيير. صفر موان 37200 هي 37200 هما لي شارج فينونسيير، وكانوا هنا 37200 وبقاو في 37200 يعني ستابل، يعني ما كايناش واحد لا كويرونس، يعني نو سون با بروبورسيونيل، ماشي بروبورسيونيل، يعني صحيحه هذه. L'évolution du dette de financement et celle de l'actif immobilisé ne sont pas cohérents. L'actif immobilisé بقى ستابل، ها هو 1,863,000 1,863,000. les dettes de financement طلعوا ب 32.25% كيف ما قلنا ديجا، alors ne sont pas proportionnels. L'évolution des immobilisations et celle des amortissements sont proportionnelles. نمشيو نشوفوا les immobilisations يبقاو ستابل 1,863,000 يعني 0% باش طلعوا، يعني بقاو ستابل. لي زامورتيسمون طلعوا من 558,900 ل 745,200 يعني ne sont pas proportionnels. sont proportionnels là, mais ne sont pas proportionnels. La diminution du niveau des provisions pour dépréciation est normale. نمشيو هنا les créances طلعوا، les provisions pour dépréciation هبطوا، يعني هاد لا diminution n'est pas normale. normalement خصهم يطلعوا حيت طلعوا les créances. L'augmentation des amortissements en 2017 est normale. نشوفوا واش نورمال هنا، حيت عطانا هنا لو طو d'amortissement هو 10%. le taux d'amortissement هو 10%. l'amortissement les immobilisations اللي كيتامورتاو. غنديرو نابليكو لو طو d'amortissement على لاكتيف اموبيليزي ديال 2016 1,863,000 1,863,000 فوا 10% فوا 10% هي 186,300. غنشوفوا واش تزادوا لي زامورتيسمون 186,300. غنشوفوا هاد 558,900 الا زدنا ليها 186,300 واش عطاتنا 745,200 زائد 100 زائد 558,900 هي 745,200. يعني l'augmentation des amortissements est normale، حيت امورطاو هاد لي زيموبيليزاسيون ب 10%. امورطاو ب 10%. لا دوطاسيون غتعطينا 186,300 186,300 كنزيدو على لي زامورتيسمون ديال 2016 كيعطيونا لي زامورتيسمون ديال 2017، يعني l'augmentation ديال لي زامورتيسمون نورمال. Le recours massif à la sous-traitance peut engendrer un risque lié à une baisse du niveau de qualité. Oui, puisque كتسوتريتا كيكون risque de la qualité، يعني ما كتميتريجيش نتا لا كاليتي ديالك، يعني كتسوتريتي واحد une grande partie ديال لا برودكسيون، يعني لو سوتريتون يقدر يلعب على الكاليتي. لو بيس دو شيفر دافير، يعني الا هبطات الكاليتي البرودوي ما يتباعش والشيفر دافير ما والشيفر دافير يهبط. او كونفلي سوسيو بويسكو كتسوتريتي اشنو غيديروا الناس اللي خدامين معاك؟ والو، يعني غادي تليسونسي لي سالاري اللي عندك، ولا ليسونسيتيهم يكونوا دي كونفلي سوسيو، يعني ريسك دو ليسونسيمون او لي كونفلي سوسيو. بلوسكو كتسوتريتي الناس اللي خدامين عندك ما عندهم ما يديروا، الو غتليسونسيهم وغيكون ريسك دو كونفلي. Les dirigeants ont arrêté le compte annuel de l'exercice après avoir procédé à une évaluation correcte des immobilisations. Le respect de principe d'évaluation correcte. Mais نشوفوا les stocks des créances et les provisions. يعني هنا une évaluation correcte ديال les immobilisations les stocks les créances et les provisions. يعني هنا كاين le respect du principe ديال l'évaluation correcte ou la prudence, puisque l'évaluation correcte des provisions يعني la prudence، يعني احترمتي la prudence. L'auditeur a soulevé
هنا A B يعني le respect du principe ما كاينش erreur ما كاينش fraude كاين évaluation correcte كاينه la prudence. L'auditeur a soulevé lors d'un entretien avec le dirigeant que la partie du marché est en train de baisser d'une manière significative. Ce constat peut soulever un risque de continuité d'exploitation. هنا la part de marché هبطت لا بار دو مارشي هبطت يعني ما نقدروش نقولوا غيكون ريسك دو كونتينيتي ديكسبلوطاسيون مي غيكون ريسك دو بيس دو رونتابيليتي ريسك دو بيس دو شيفر دافير هبط الشيفر دافير وغتكون عندنا غتكون عندنا سوز اكتيفيتي وهي غيهبط الشيفر دافير وتهبط لا رونتابيليتي مي ما نوصلوش حتى لو ريسك ديال لا كونتينيتي ديكسبلوطاسيون. الوغ سالينا ليكسبليكاسيون ديال هذا الاكزامان، نتمنى تفهموا، نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله.